Hi guys, sa atong for this video guys, nagluto ta og puso sa saging guys. Nagisaglan og harina og itlog. Muna guys, harina guys. Tapos ang resulta sa atong luto guys. Guys. Muna po crispy na manok guys. Guys oh. Kung gusto mo magluto inani guys, sayo na guys. Palitan mo harina tapos itlog. I-mix mo, i-fried mula ka ng kwan ba, crispy na kwan, karne guys. Ang resulta guys sa luto guys. Kwan na guys, puso sa saging guys, ano guys. Harina guys, og itlog. Kung gusto mo na guys, nasa comment section ang link. Diba, ilayo mo sa akin to. Ayoko makita ito. Maita ulo ko.